হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ये पैकेट ले जाएगी तो कच्चे ले आऊंगा बस। जमल जाता है। তো বন্ধুরা এই দেখো, এই তো এইটা আনা হলো, তারপরে সবজি বাজার করা হলো। এই হলো সেই সুন্দর দারুণ দারুণ করলা তোমার দাদাভাই নিয়ে আসে, আর তার সাথে যেগুলো আমার পছন্দ সেগুলো নিয়ে আসে। বাচ্চারা এইসব খায় না কিচ্ছু। মিষ্টি কুমড়া তো আজকে খিচুড়ি রান্না করতে বলেছে, আজকে मंगलवार। আর খিচুড়ি खाना है पापा को, तो पापा बोल रहा है अभी से बैगन में डाल के पोटल डाल के आलू आलू डाल के पोटल पोटल डाल के करेला में डाली करेला भी डाल दूंगी, देखना। मार दूंगा। हाँ, कड़वा कड़वा खिला दूंगी। তো যাই হোক, তোমার দাদা ভাই এত মানে দইয়ের রায়তা বানিয়েছিল, সেটা খাইয়ে দিল। আর কি বলবো, और नमक इतना ज़्यादा है, सो पानी डालो। सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये एक ही बार आधा किलो नहीं खाना भाई, और ये बचेगा ही नहीं। ये तो बचेगा ना। ये मेरा हिस्सा है। आपने पी लिया, ज्यादा मत पियो, ज्यादा मत पियो। पापा का गुरुद्वारे है। नहीं नहीं, अरे एक ही बार नहीं पीना, थोड़ी देर बाद ठंडा खाने का मन करता है। जब मैं खाना बनाती तो मुझे चाहिए होता है। कितना पसीना होता है। তো বন্ধুরা টাটা বাই বাই, আজকের ব্লগটা এই জায়গাতে শেষ করা হলো। আর খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া দেশি খাবার খাও, এখনকার সিজনে যেমন খাওয়াটা খুবই ভালো। जबरदस्त मीठा है यार, मीठा है, खाओ ना। हे भगवान, क्या होगा इस देश का। अरे नहीं तो बचा दो। তো বন্ধুরা সব বাজার টাজার হয়ে গেছে, ব্লগটা এই জায়গাতে শেষ করছি। ভালো থাকবে। হ্যাঁ, শুভ দুপুর। আর পিউষ তো সেই পেপসি খাওয়া হচ্ছে, এই দেখো পেপসি পি रही हो क्या?